आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद देशर प्रगति दिगरे एनडीएर उपराष्ट्रपति प्रार्थी निजर दायित्व सुचारू रूपे तुलाई पारिबे बोली आशा व्यक्त कले प्रधानमंत्री। विभिन्न प्रसंगरे विरोधी हट्टगोल मध्यरे केतेक गुरुत्वपूर्ण बिल संसद में अनुमोदित। लोकसभा रे 3टी बिल आगत कले स्वराष्ट्र मंत्री। जीएसटी क्षेत्र में आगामी दिन में नियाजिबाकु थिबा संस्कारमूलक पदक्षेप आत्मनिर्भर भारत दिगरे देशर यात्रा को सुगम करिबो कहिले अर्थमंत्री। छत्तीसगढ़ में आज 10 महिला समेत 29 जन माओवादी कले आत्मसमर्पण। एवं अफगानिस्तान रोहात प्रदेश होइतिबा एक सड़क दुर्घटना रे मृत्यु संख्या 79 को वृद्धि। जातीय गणतांत्रिक मेंट एनडीएर उपराष्ट्रपति प्रार्थी सीपी राधाकृष्णन जड़े दायित्व संपन्न उपराष्ट्रपति हो पारिबे बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशा व्यक्त करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम रे पोस्ट करी श्री मोदी कहिसेंति आज श्री राधाकृष्णन निजर मनोनयन पत्र दाखल करने समय रे तांको सहित एनडीएर वरिष्ठ नेतृवृंद केंद्र मंत्री परिषदर सदस्य माने एवं से निजे उपस्थित रहिथिले। जातीय प्रगति दिगरे श्री राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति रूपे निजर दायित्व सुचारू रूपे तुलाई पारिबे बोली एनडीए परिवार आशावादी बोली प्रधानमंत्री श्री मोदी एही पोस्ट रे उल्लेख करिसेंति। बिहार रे स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया को विरोध करी संसद रे विरोधी दलगुड़िक पक्षरु करा जायथिबा प्रबल हट्टगोल जोगु उभय गृहर कार्य आज बाधाप्राप्त होईछि। आज राज्यसभा को पर्यायक्रमे 2 थर एवं लोकसभा को 4 थर मुलतवी रखा जायथिला। शेषरे अपराह्न 5टारे लोकसभा रे ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बाचनिक भोट्रे पारित हेबा परे गृह कार्य चलाइबा संभव न हेबारु बाचस्पति ओम बिर्ला आज दिनक पई मुलतवी रखिछन्ति। सेभଳି राज्यसभा रे अपराह्न 2टा परे गृह कार्य आरंभ हेबा परे आईआईएम संशोधन बिल 2025 पारित होइथिला। मात्र उच्च सदन रे विरोधी हट्टगोल जोगु गृह कार्य चलाइबा संभवपर न हेबारु आज दिनक पई मुलतवी रखा जायछि। तेबे विरोधी हट्टगोल मध्यरे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज लोकसभा रे 3टी गुरुत्वपूर्ण बिल आगत करिसेंति। सेगुडिक हेला संविधान 130 संशोधन बिल 2025, केंद्र शासित अंचल सरकार संशोधन बिल 2025 एवं जम्मू काश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम समेत विरोधी दल गुड़िक एही 3टी बिल को असंवैधानिक एवं संघीय व्यवस्था विरोधी बोली कहवा सहित एहार विरोध करथिले। आईआईएम संशोधन बिल 2025 संसद रे गृहीत होईछि। पूर्वरु एही बिल लोकसभा रे गृहीत हेबा परे आज राज्यसभा रे एहा पारित होईछि। एही बिल उपरे राज्यसभा रे चलिथिबा आलोचनार उत्तर दे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसंति देशर शिक्षार्थी मानको विभिन्न सुविधा सुजोग जोगाई देबा एवं आईआईएम भली आधुनिक तथा नूतन शिक्षानुष्ठान स्थापन करिबा दिगरे नरेंद्र मोदी को नेतृत्वाधीन सरकार संपूर्ण प्रतिश्रुतिबद्ध। पिछले 11 साल में देश में 8 पहले हमने बनाए थे आईआईएम मुंबई तक, आज को मिला के ये नया 9वां आईआईएम बन जाएगा मोदी जी के कार्यकाल में। पहले 13 आईआईएम था 53 साल में और 11 साल में 9 आईआईएम बने। ये एक अपने आप में एक स्टेटमेंट है। 2013-14 में समूचा 13 आईआईएम में स्टूडेंट्स की नंबर था 3500। आज 24-25 में मैंने इसमें आईआईएम गुवाहाटी आया ही नहीं, इसमें स्टूडेंट नंबर इज 9800। 3500 to 9800। This statement shows the commitment of our government towards creating new institutions and giving opportunity to many more students in our country. पूर्वरु ଏହି ବିଲ୍କୁ ଆଗତ କରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଇଆଇଏମ୍ ଅଧିନିୟମ 2017କୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 21ଟି ଆଇଆଇଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଆଇଏମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ।
उत्तर पूर्वांचलर युववर्गों विकास लगी प्रधानमंत्री प्रतिबद्धता स्वरूप चलित शिक्षावर्ष एही प्रतिष्ठान लगी नामलेखा आरंभ हेबो बोली शिक्षामंत्री श्री प्रधान कहिसंती। देशवासियों को विशेष करके आसाम वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसी एकेडमिक ईयर में IIM गुवाहाटी में स्टूडेंट की एडमिशन होगी, प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी और पढ़ाई भी शुरू किया जाएगा। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता शुक्रवार दिन बिहार और पश्चिमबंग गस्त करी प्राय 18,000 कोटी ऊर्ध्व टंका मूल्यर विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पूर्वाह्न श्री मोदी प्रथमे बिहार गस्त करी 13,000 कोटी टंकार विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏକ ଜନସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଉପରେ ଆଣ୍ଟା ସିମାରିଆ ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି 6,880 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବକ୍ସର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ବିକଶିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅନୁଯାୟୀ କୋଲକାତା ଗସ୍ତ କରି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସ୍ୱରୂପ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର 7.2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କୋନା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପଥର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକର GST କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ ଦେଶର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ GST ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, କୃଷକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ MSME ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ଏହିସବୁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସରଳୀକରଣ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ମସ୍କୋଠାରେ ରୁଷର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ, ସମସାମୟିକ ବିଶ୍ୱ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। 3 ଦିନିଆ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଭାରତ ରୁଷ ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥନୀତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆନ୍ତଃସରକାରୀ ଆୟୋଗର 26ତମ ଅଧିବେଶନରେ ସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏଥିସହିତ ମସ୍କୋଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ରୁଷ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫୋରମ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜି 10 ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 29 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପୁଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରାୟ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଦନ୍ତେୱାଡା ଜିଲ୍ଲାରେ 21 ଜଣ ଏବଂ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 8 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପୁଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସ୍ତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହିତ ଚାଷ ଲାଗି ଜମି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରେହାତ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 79ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନରୁ ହେରାତ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥରେ ଆଫଗାନ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଇରାନରୁ ଫେରୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସହିତ ଏକ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଓ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜନିତ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ ସଡ଼କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୌଧଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ଏନ୍ଡିଏର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଜି ସଂସଦରେ ଅନୁମୋଦିତ। GST କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ ଦେଶର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ କରିବ, କହିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ
छत्तीसगढ़ में आज 10 महिला समेत 29 जन माओवादी कले आत्मसमर्पण। संवाद शेष है।